Hello everyone. So today we will discuss 10 math intervention. Start. So first of all, today I am Mr. John Robert Capon, your 10 math expert teacher. I am virtual advisor of ICT and JR Certified. So atong topic karon is about functions. So atong ideas nga kinahanglan is about functions of the word. So what is a function? So it is a set of ordered pairs x, y such that no distinct ordered pairs have the same component. So ang function daw siya nga ordered na pairs para sa x of y. So sa mga mag-uyab. So wala siya distinct order pairs na pareha sa first component. So sa function na type, domain, and range. So ang domain, the set of all permissible values of x. So mo na ang value sa x na nasa functions kanang domain. So ang range, mo na po na sila sa y. So masabtan na nato puhon. So sample sa function, so finding weight. So weight is equal to mass times gravity. So money ag atong m, mass. So mass is a variable and g is constant. So ngano nakaingan mo ta constant ang g. So atong g sa earth is 9.81. So constant na siya kalingaw. So ang mao sobra is mass kay dili man ta pare-parehag mass mana mag-vary siya. So mana variable na to. Okay, so next. So evaluating functions. So dito na ta sa evaluating functions ato exercise. So mao ni ato exercise na evaluate the function. So ang pag-evaluate natong functions, we will let the value of x ato siyang alisdan kung unsay ato gusto ibutang. So g of x equal to x minus 2 squared. So ang number 1 na to is ang x na to is himuon na to og 5. So ang kaning x mahimo siyang 5. So x 5 minus 2 squared. So 5 minus 2 3. So 3 squared mo na 9. So dapat perform sa into operation dahil sa parenthesis before mo mag-squared. Okay? So, number 2 is ata na pong i-let atong x is equal to negative 8. So, negative 8 minus 2 is equal to negative 10. So, atong i-squared ang negative 10, may mo siyang 100. So, kung na to, bantayan na ito nga, og negative times negative, himo siya positive mo na. Then, number 3 is, ang x na to, himo na ito x plus 8. So, x plus 8 minus 2 squared. So, ato siya unang i-simplify. So, 8 minus 2 mo nang nahimo siyang 6. So, x plus 6 squared mo na siya x squared plus 12x plus 36. So, get sa ninyo kay review ramon yung sa algebra. So, next is the linear function. So, what is a linear function? So, it's a review topic from your junior high school. So, it can be expressed in the standard form y is equal to mx plus b, where m is the slope and the b is the y-intercept. Its domain and range include all real numbers in number 9. So, all real numbers iyang domain of range basta linear function. So, mo ni iyang standard niya form. So, dapat indon ni siya inamduman kay magamit ni siya nga kanang standard niya form. So, i-familiarize na ninyo. So, ang m on ang slope, ang b ang y-intercept. So, next is how to graph a linear function. So, first step is make sure that the function is in standard form. So, the standard form is katong y is equal to mx plus b.
So, number 2 is identify and plot the x-intercept. This is the point x0 where the linear function intersects x-axis to determine the value of this intercept. So, ato na siyang ang y na to himo na tong 0 para makuha na to atong x-intercept. So, maani makita og asa dapit na value sa x na intercept. Value sa x naging intercept na ang y na to equal to 0. So, plot the point for y-intercept of the line that intersects with the y-axis, which is exactly at 0 / b for linear function. So, makita ta sa y-intercept na to, automatic na siya og katong unsay value na to sa b. So, mo na importante ato una siya i-convert or i-plastar daan to linear na standard form katong y is equal to mx plus b kay mo man niag atong y-intercept. So, anhin ni-intercept sa value nga y, intercept ag y-axis. So, ang last na step is atang i-connect ag x and y-intercept. So, review raman ninyo. So, easy ra ni kanino. So, natay sample sa atong exercise. So, natay equation kani. So, y equals to negative x plus 3. So, di ba ang standard form kay y is equal to mx plus b. So, naka-standard form na siya daan, di ba? So, diretso na ta. So, ang m na to, which is negative 8. So, dapat ata siyang butangan to negative 8 sa m. So, b na to is 3. So, makuha dito atong y-intercept. Kaya mo man is 0, then b. So, 0 atong 0, then y na to is equal to 3. So, na atong y-intercept. Dira makita na to sa atong graph. So, 0, di ba mo man ni x, then y. So, 0 ang x, then 3 ang y. So, aniag atong point na y-intercept. Kaya, so, next is finding the x-intercept. So, ug ato siyang mangitatag value sa atong x-intercept, ato siyang let na to ag y nga 0. So, example, di ba, man ni ato equation. So, ang kaning y, mo na to 0. So, 0 equal to negative x plus 3. So, masolve na to atong x. So, ato na siyang i-simplify. I-algebra na to. So, bali na to spekas at 8x. So, then i-divide na to og divide 8 para ma-cancel ag 8. So, manang makakuha tag x is equal to 38 or 0.375. So, ang point dani is x is 0.375, then atong y is 0. So, mo ni siya nga point x-intercept, dapit ni siya sa 0.375 na x, then ag y is 0 na to. So, ang kuan na pag graph na to, mo ni atong y-intercept, then x-intercept, ato na siyang tumpay. Batangan na to line. So, simple lang na siya. So, basta linear, straight agad na siya. Dili na siya mag-curve or mag-parabola. So, I hope na get sa hindi. Di na nga to i-tackle agad pa ni example kay mga maoram sila. So, ug dili siya standard form. So, dapat i-convert na to og standard form. So, nasa uban nga number kita na to. So, example, kani number 3. So, mo ni atong number 3 equation, 3y plus 2 equals to 6x minus 1. So, ata siya unang gi-convert to kana linear function, diba? Kay ang standard kay y is equal to mx plus b man. So, kung i-convert na to siya, dapat mawa ning 3y. So, para mawa ning 3y, ata siyang i-divide og 3 tanan. So, 3, kani pa divide 3. So, manang makakuha ta og y is equal to 2x minus 1. So, anong 2x naman kay negative 6x divide 3. Manang 2x. Then, 3 divide 3, manang negative 1. So, I hope na gets sa ninyo. So, mo ni ag ato
slope or the M, and kani is negative 1 mo ni atong y-intercept. So, this is our y-intercept 0, then atong B. So, B na to, negative 1 mo na kani. So, atong x-intercept, ato rapod siyang i-0 ang y para makuha na to ang x. So, more on algebra ni siya, transfer. So, careful lang mo sa mga sign kay context and mga filters. May mga sayop nga sign or sakto ag process pero ag mga sign dapat careful. Kay dapat negative, divide ng negative, may mo siya positive. Diba? So, dapat delete na ni siya negative ni 1/2. So, ang x na to, x-intercept is 1/2, then ang y nila is 0. So, money siya, x-intercept na to. 0.5 or 1/2. So, money ag 0.1, kani, x-intercept, then ang y-intercept 0, 0 ang x, then negative 1. So, ang negative 1, ari sa ubos sa x o y axis. So, i-connect na to. So, mora na siya atong linear equation. Linear function. So, next is quadratic function. So, review na po ni siya. So, quadratic function can be written in the form fx equal to ex squared plus bx plus c. Its domain is set of real numbers and the range depends on the value of a. So, if a daw is dako sa 0, at ang range is forma. Then, if a is less than 0, ganito ay ang forma niya. So, how to sketch a quadratic equation. So, same sa linear, we should express the function in standard form. So, ang standard form niya is carry ax squared plus bx plus c. So, dapat i-convert din na ito una. Then, identify the vertex of the graph by finding the point. So, ato siyang mahitan ang vertex. So, ang vertex muna murag center sa atong parabola. So, determine the direction of the parabola. So, kung asa kuan ag parabola, nga ba padung taas, murag letter U, or padung ba siya sa ubos. So, kung A daw na to, dako sa 0, mo nang magpatubang sa taas, or letter U, o forma nga na. So, ubos, if A is less than 0, so the graph goes downward. Then, atang i-find na po at x-intercept and y-intercept of the parabola. So, to find the y-intercept, it can be solved by letting x equal to 0. So, diba ganiha, sa linear function, ang pagkuha sa x-intercept, ang imo na to, y na to 0. So, bali na po sa quadratic function. So, ang atang imo na ni x equal to 0 para mapaan sa y-intercept. Then, ang x-intercept, makuha na to by using quadratic formula. So, you are familiar with this formula since grade 7 1. So, this is the quadratic formula. So, this is called the discriminant. So, kanina, result of square root. So, if discriminant daw equal to b squared minus 4ac, kanang less than to 0, walay real root. So, kung negative siya, or 0 point something, so there are no real roots. So, you will not solve the roots of the quadratic equation. So, roots are also called as x-intercept. So, walay real roots, so you will graph the quadratic equation function by using table values. So, connect the points of vertex and x and y-intercept by a smooth curve given the direction of the parabola. However, if there are no real roots, use the table of values and plot 2 or more points to the left and right side of the vertex. So, this is what I said earlier. So, walay real roots. So, maka-conclude ka nga walay real roots ko, kani, true ni siya. So, kung atong i-try na to kung substitute ang value sa B, then A, C, then less than 0 ang answer. So, wala siya real roots. So, ang table of values,
makuha na nimo sa atara siyang kuan. So i-connect ra nato ang vertex nga na-solve nato using the kuan kaning formula, then kuan x ug y atara siyang i-connect with the parabola shape. So para madali ta ato siyang example. So this is the exercise of our exercise in quadratic function. So number 1, this is our quadratic function or equation. So this is already in standard form, di ba? Kay y is equal to ax squared plus bx plus c. So ang x mo na atong a, so x is equal to 1. So b na to negative 3, then c is equal to 1, di ba? So a equal to 1 na. So to find the vertex, we will use this formula. Okay? Negative b over 2a, then kani 1 ang x, then y. So first, we will find the so we will substitute the value of negative b. So negative b, so negative po siya, so negative times negative, may mo siyang positive 3. Then 2, so times value of a, which is 1. So 2 times 1, 2. So ato siyang i-simplify, may mo siyang 1.5 ang vertex. So kare na po isa at ang ikuan ang y niya. Natara siya dito i-substitute, diba? Kaya nakuha naman natin ang value kaning negative b all over 2a. So kaning is equal to 1.5, diba? So atara siyang dito og nani. Then atong function which is equal to kani x squared minus 3x plus 1. So atos ni siyang i-substitute sa atong x. Same sa katong kuan sa to evaluating function nga atong discussed earlier. So ang x kani siya ang 3 halves or 1.5 atong ibutang sa x. So mo ni 3 halves squared minus 3 times 3 halves plus 1. So more on algebra and fraction. So atara na siya ikuan, simplify, ipareha nato sila, it's similar fraction para ma-plus minus na to. Then atara siyang i-perform addition and subtraction. So makuha na to ag y na to na vertex equal to negative 5/4 or equal to negative 1.25. So mo ni atong vertex kani mo ni ag y ato na i-substitute na nato ang value sa kani x nato ang vertex which is 1.5, mo ni atong x sa vertex, then mo ni atong y nga value sa vertex. So mo ni ag center sa atong parabola or point na asa si mo kanang. So para kana to, mabago na ang direction kung asa nga atong parabola or padung, ato siyang katong test nga if a daw is greater than 0, the curve opens upward. So atong a is 1 man, so greater than 0, so it opens upward. So atong find at y-intercept, so nana sa atong ganiha sa atong instruction nga atong let x equal to 0. Mama ni atong kana equation, diba? So ang x daw imo na tong 0. So kanina x automatic cancel kay 0 times any number is equal to 0, diba? So ma-cancel ni siya kani, so mabilin is y equal to 1. So mo ni atong y-intercept, so 0 then 1. Then finding the x-intercept natay we can use factoring polynomial to find the roots of the quadratic function if it is a factorable nga kuan. So if not,
then we will use the quadratic formula. So, ang quadratic formula is kani. So, you are familiar with this one. Since the function is not factorable, so kani nga function nga number 1, dili siya so we will use the quadratic formula. So again, we will standard form naman daan. So ato ra gyapon kon itong value sa A which is 1, then B is negative 3, then C is equal to 1. So I hope na naka-follow ra mo. So ato ra i-zoom gamay. Maparo. So this is the quadratic formula. So ato ra siyang i-substitute ang atong mga value sa A, B ug C. So if dahil mo mabaw-an na lang yung value sa A, B ug C, easy ra kadyo kay igwa ra mo magbutang asa siya nga dapit. So negative B kani negative 3, then 4A, so A is 1, then C is 1 also. So ato ra na siyang i-simplify. So moabot ta danhi nga process. So mo ni ag roots na to na may plus and negative, di ba? 3. So ato siyang kani mo ni ag first na x-intercept, then kani ag second nga x-intercept, plus ug minus may kalainan nila. So kani siya equal to 2.62, then kani siya 3 minus square root of 5 all over 2, 0.38. So mo ni atong mga x-intercept. So take note that discriminant is given by b squared minus 4ac. So, kung atong value sa discriminant, positive, so, ato na pong i-substitute katong value nga nakuha nato sa b, a, o c. So, kung value nato positive, then you can sure na na-added sa jay 2x intercept. So, if negative ang value sa b squared minus 4ac, times ni mo na, may pansa nga, the roots does not exist. Then you have only exactly 1 intercept. So 1 intercept ba og kanang ang discriminant na to is negative. So pag sketch sa kuan atong quadratic na graph function, we will connect the vertex. So first, the vertex nga atong na-solve is kani negative 1. So x na to is 1.5, then y is negative 1.25. So this is the vertex. So negative 1.5 diyang y, then 1.25 diyang x. So I hope na familiar mo ani, di ba? X then y. So kabantay ko sa uban nga dili sila adyo kakuan sa x and y. So dapat i-review ninyo yung mga LAS or topic pag junior high about Cartesian plane. So this is the vertex, then katong y-intercept 0, 1. So mo ni siya dapat 0 ijang x, then 1 ijang mo ni ag y-intercept, meaning ani siya nga point i-intercept sa y-axis. Then ang x-intercept mo na ag point nga di sabod siya sa x nga axis. So mo ni atong x-intercept nga na-solve, diba? Using the quadratic formula. 0.38 na x, then 0 ijang y mo ni. Then bali din 2.62, then 0 dapat ani siya 2.6 na tunga sa 2 ug 3, then kani 0.38, then 0 ani na siya dapat wala ra kaabot sa 0.5 waras katunga. So ato ra na siyang i-connect na connect na to points nga magpormo siya og letter U siya nga na murag parabola shape. So that is the process of graphing quadratic function. So sa letter B natay kani nga equation. So wala pa siya na ka-standard form, di ba? Itong ax squared plus bx plus c. So kay napa may y minus 2. So dapat pag kani negative 2 atong ibalhin sa precast. So may mo siyang plus 2 mo nang mo ni ag standard equation na to. So ag 1, a is equal to 1, b is negative 1, then c is 1. So pag pangita nato sa vertex kani gyapon atong gamiton negative b over 2a. So atarang i-substitute ang mga values sa b ug a. So
negative 1 atong B, then 1 atong A. So makakuha ta og 1/2 or 0.5 sa atong X sa vertex. Then kung atong substitute sa atong equation kani x squared minus x plus 1, ang nakuha nga atong value sa X kaning 1/2. So makakuha na ta og 0.75. So same ra ni og process sa katong number 1 katong evaluate na tong function. Okay? So I hope na naka-follow ra mo. So you can practice this at home. More on algebra and fractions. So this is the vertex of our quadratic function. So 1/2 or 0.5, then ang y niya is 0.75. So ang direction sa parabola, so ang A nato is 1. So mas dako sa 0, so meaning upward gyapon atong parabola, atong graph. So atong find y-intercept. So finding y-intercept, we will let again x equal to 0. So this is our standard form na atong nakuha. So atong i-0 ang mga x, so cancel na po, cancel. Then y is equal to 1. So atong y-intercept equal to 0 jang x, then 1. Then finding the x-intercept, since the function is not factorable, so ato sa i-check una ang isang discriminant. So di ba, ang discriminant less than 0, we will isara atong kanang x nga intercept, itong roots. There are no real roots, so atong i-check. So ang value sa b, which is negative 1, squared siya minus 4 times a. So a na to 1, then c equal to 1. So ato i-simplify, negative 1 squared 1 minus 4 times 1, 4 times 1, 4. So 1 minus 4 equals to 3. So negative 3 man, so less than 0. So diba, og less than 0 ag atong discriminant or negative siya, there are no x-intercept exists in the graph. So we will use the table of values. So mo na yung duman if less than 0 ag discriminant, we will use the table of values. So table of values, dali ra kayo kay mag-set ra ka og mga variables dimo sa x nga duol-duol sa imong vertex. So mo man imong vertex, so magkuha ra kag two numbers nga above sa vertex o gamay sa vertex. So example kani negative 1, 0, then 1, then 2. So gamitan timo tong equation nga x squared minus x plus 1. So imo ra si i-substitute dadto ang value nga x. So negative 1. So example, negative 1 squared minus 1 plus 1, may mo siyang 3. So mura na siya. I-substitute ra ng x nimo kani nga mga x para makuha nimo nga y. So I gets kuha ra ninyo. Basta gamitan na rin ninyo nga equation kani. Then kani mga x nga value ani mo ninyo ipang substitute. Negative 1, 0, 0.5, 1, 2. So mo nang makakuha ta ani nga mga values sa atong table of values. Then sunod atas yang sketch the graph by connecting the points. So mo ni atong first vertex. Arit na mag-start sa vertex kay kuan man. So 0.5 ijang x. Kare, so 0.5 ang x, then jang y is 0.75, 0.75, so dapit dari. So mani vertex sa atong quadratic function, then kani 0, then 1, 0, then 1, 0 ang x, 1. So mani y-intercept. So kanang nakaingan ta nga x-intercept kay wa man siya musabot sa atong x nga axis. Gets rin yun? Ipamani atang x ng axis. So, narada ni dapit ato mga So, money 1 is 1, then 1. So, money siya 2 ang x, then 3 ang y, then ni dapita. Then, negative 1, then 3. So, atara na siyang i-graph na po, na i-connect ra mga points. So, manang makakuha taog kani nga graph.
So easy peasy. So next, we will discuss about piecewise function. So piecewise function is composed of two or more functions wherein each component is defined on different parts of the domain. So ang piecewise function contains of two or more functions. So example, para dali ra at sabtan, we will have this one. So x plus 1 for x is less than or equal to 2, then 2x for x is greater than 2. So if makakita ka nga nga forma, automatic na piecewise function. So these are natay pamagi nga mag-sketch atong piecewise function. So to sketch the graph of this function, we need to consider two cases. Since we have two functions that compose our given piecewise function, this time it will be more convenient for us to use the table of values since domain for x will be partitioned into two different intervals. So pag graph na to sa piecewise, we will use the table of values na pamagi katong natay murag table nga x then y. So mo na atong pag-graph sa piecewise function. So example para dali masabtan natay kani atong activity sa piecewise. So ato siyang i-graph kani nga piecewise function. So kani first nga function x minus 4 then 2x plus 8. So ato ra na siyang i-graph. Then atong basihan sa pag-graph is kani nga x. For x daw is less than or equal to 1. So less than or equal to 1, 1, 0, negative, negative 1, negative 2, so on. So mga tanan number nga gamay sa 1 or apil ang 1 kaya na may equal, meaning equal apil ang 1. So pag sketch na to ana or pag graph, we'll use the table values kani. So atong ikuan ang mga number apil ag 1, 1, 0, negative 1 and so on. So tulo ra atong example para bubo ra. So kani nga function x minus 4, di ba? Kani. So ang x na to imo na to equal to 1. So 1 minus 4 equal to negative 3. Then 0, 0 atong x minus 4, negative 4. Then negative 1 na pala atong x minus negative 4 ay minus 4 equals to negative 5. So easy peasy. So ganyan lang mag-solve ng table of values para makuha natin yung graph. So sa lain nga function, 2x plus 8. So same ra gyapon for x is greater than 1 na. So greater than 1 nga kuan, greater than 1, 2, 3, 4, 5, so on. Infinity. So ganyan natinga mo nga nganong nay whole ag 1. So nganong nay whole ag 1 kay wala may apil ang 1 kay x for x is greater than 1. So greater than 1 is mag-start man sa 2, di ba? So okay ra og na si Jay equal are pare sa taas na less than or equal to, pero kani kay wala may equal, so kana jang mga number na mas dako sa 1. So manang whole ag 1. So meaning was Jay labot. Rata ra dyan giapil for graphing na sketching purposes. So ata ra i-substitute sa 2x plus 8. So ang x na tayo mo na to 1, 2, 3. So 2 times 1 plus 8, 10. And 2 times 2 plus 8 equals to 12. Then 2 times 3 plus 8, 14. So makuha na nimo, mag-graph na nimo siya. So i-connect ra nimo 1 ug 3 kani siya 1 ug 1 then negative 3 sorry kani nga point, then 0 negative 4 kani, then negative 1 ug 5. So mga dani siguro dani. So i-connect ra nimo padung ato sa bus infinity na siya. Then kani natinga kakay whole dapat ug wa si Jay apil sa kuan sa kani limit or kani si Jao kani for x ato siyang whole or di na to i-shaded nga part like this one. So ang 1 ug 10, so di ba ani 1 ug 10 siya, then 2 ug 12 mga darhi, then 14 ug 3 diri. So danha na padong na siya adto taas to infinity.
So nga na ra pag-graph sa atong piecewise function. So dali ra kadyo. So dapat ra namdaman na to ag rules nga kuan siya. Di na ta siya ay shaded kung wala siya appeal. Okay, so ang domain sa kuan sa piecewise all real numbers tanan. Okay, so ang all real numbers na pata siyang i-write og kuan negative infinity to infinity. So all real numbers siyang x. Then for range, so di ba ang range nito is y. So for finding the range sa tagsa-tagsaan nato kada function. So first arito sa function nga y equal to x minus 4. Then mo ni ayang for x equal to x is less than or equal to 1. So atarang i-substitute ag kani nga value kaning 1 sa x. So simple ra. So 1 minus 4, di ba? So makakuha ta og negative 3. So meaning at ang range na y1 includes all numbers less than or equal to negative 3. So manang at ang range na isa, kinaunahan natong range is mag-start sa negative infinity then 3. Okay? So natinga mo nga nung na si Jai bracket ani kay parenthesis open parenthesis then kani bracket. So nga nung bracket kay kuan man kana na basta na siya equal to nga di ba less than or equal to na murag underline nga ubos sa kanibitaw nga operator. So meaning ana ato siyang i-bracket. Gets ra? So sunod is kani nga function 2x plus 8. So ato rang i-let gyapon ag x to 1. So 2x plus 8. So 2 times 1 2 plus 8 2 plus 8 manang 10. So ang range na nga 2 is includes all numbers greater than 10. So greater than 10 is ang range. So yung kabantay mo 12, 14, so on infinity na padong na infinity. So mo na ang ijang range sa kaninga function. So kabantay mo mo ni siya. So ang pagsuwat na to dana ato siyang i-union or pwede ra nato siya ngani di ba mo ni atong range nga nawa sa kinunhan nga function then kani sa kaduha. So ato siyang i-union. So mag-start ta ari nga negative infinity to 3 then meaning anang union. So kuan 10 then to positive infinity. So og na mo'y question i-message ako sa Facebook or etc. ko then atong tubagon inyong pangutana. So I hope na nakasabot mo sa atong discussion today. So thank you and stay safe. God bless. Good luck sa inyong exam. Bye.